Okay, game to na ta sa atong main event bakbakan dire sa inayagan na Balungag, San Fernando, Cebu. Midawag sa game 1 ang team Dumanog. Kini game to na mga kabords. Oh, shout out ni Boss Crisostomo. Crisostomo Patalinghog. Shout out. Okay. Game 2 na ta mga kabords ha. Main event bakbakan. Under ni sa Yads Casinillo Promotion. Ang Reyna sa volleyball dayon-dayon. Hala! Two-shot combination. Denver Nuggets. Added by Jason. Denver again. And Jason attack. Hauan pas kang manang. Servisyo Elmer. Kuha. Mana gilupara na. Out ball. 2-0. Okay, 2-0 ta mga birds. Pabor sa team Denver. Bundak na sa no? 3-0. Para 4 mga birds. Out, out. 4-0. Servisyo Elmer. Taga kuha pa. Denver. Nakabunal. Out ball. Servisyo Nunel. Kuha pa. Denver again. Ay, dinagin madakampo. Inside. Servisyo Nunel. Jason. Tagak. Basang-basa ni Elmer. Jason to the rescue. Overhead shot. Mission shot coming from Mighty Midis. Shout out sa mga taga Basak Gihulngan, Negros, gikan ni Yads Casinillo. Servisyo Nonel. Jason, buslot ang Nigo. Pila na? 3-4. Kini para igualis. Jason, sagang. Imo Jason. Iguales 4. Servisyo Nonel. Jason. Side out, side out. Iguales 4 ha. Servisyo Denver. Kuha. Lah, Emuson. Kuha, Bidel Pikas. Lah, gisubay ang linya oy. Tanusa oy. 5-4. Para 6. Servisyo Denver. Lah. 6-4. O ang lamian nga chicharon ha o mga pasalubong mapalitan ninyo diha sa Poblasyon Karkar sa Marsilan Tony Store. O gusto mong disco? Ay mo pagduha-duha, kontakan ninyo ang Arnoco ono Disco Mobile. Basta disco, Arnoco. O ang Dins Hollow Blocks diha sa Ilaya Dumanog for your construction needs. Ang Jorkin Construction Supply. Gusto mo gas
order mo mga graba, ano po? Kontakan ninyo ang Jorkin Construction Supply. La! Servisyo Midis. Midis again. Imo Midis. La Nunil. Gigang Nunil amak na oy. 5 na, 5. Para 6. Bang. Kapay na. Daghana Midis. Servisyo Jason. Midis. Sing, kuha kini para size. Baby Orly, latos. Gopok. Servisyo, Baby Orly. Baby Orly, piktos. Maon ang tagak-tagak sa Baby Orly, oh. Bang. Dunil. Ay, ay! Ito arakin eh. Dara! Hala! Huwag malipat to. Dara! Okay, haplasi, Baby Orly. Tangil gigaw eh! Pakpak! Pakpak mo mga silingan! Servisyo, Baby Orly. Baby Orly again! La, dive na! Wait! 8 City na, 8 City! Gigo! Igo naman gud mo. Patong sit la, Nonel! Pantanil! Midis, agang! Laki Nil, Ibo Nil! Uberin! So, San Roses! May gawak lagi na yun. Labay mas gawas. Labay man mas gawas, Nel! Suntoy. Nasuntoy. Servisyo Denver. Nenel. Guales. Iguales 8 na. Kedua kau. Servisyo Nonel, iguales 8 ha. Finish. Binatuay na. Out ball. 9-8 sa Ilabaw. Team Nonel. Midis og ni Orly. Noy 8 para Gis. Last 3 na. Patay na. Out ball, side out. Sagang. Sakit na tirang Denver. Aray ko! Overhead. Uha. Midis. Aray ko! Side out. 9-8. Last 3 na. Midis. Nonil. Pang. Kinsa kay malipatan ni ron. Hala! What a shot coming from Mighty Midis.
Gisa, last two. Kang Allah. Nunil. Bibi Orle. Ah. Walang humpay. Wala. Massive bombings coming from Team Dumanog. Ay, kini. For the kill. Mighty Minis finishes. Last ball. Last ball na para Daog. Minis again. Kuha pa na. Nunil. Bang! Hala! Bug! Kabaw sa si Elmer. Pahaksan. Servisyo. Gison. Nanglihay. Point. Noibi. 11. Agay! Nisudasan! Jis! 11, Jis 11. Last ball, last to. Ubirin. Kuha pa. La! La! Bibi Orle! Ay! Di parang aeroplanos, Denver. Gusto mo ulit lagtang? Para daw. Bugoy yan eh. Kamao na gani joker. Para daw gani. Nonil. Sus! San Jose. Gi-out pag yan. Service yun Denver. Nonil. Bantay Nonil. Lah, Midis melayat. Midis again, kuha pa. Inside kay Toy. Iguales. 11. Last ball. Tag side pikat. Allah. Kuha. Allah. Gambisyo ni Denver. Woo! Ano? Side out. Okay, para champion ang team kuanan eh. Dumanhog. Para Daog, para champion. Ring! Wana. Ring! Bagdok, kuha. Ibion nila. Si Aaron Cunita. Lah. Sukulo, lumalaban na ang team Talisay. Birle, pamunggog na Birle. Panparod ka la, doon nilo. Murag na ni Radoro. Bak! Sakit. Bala! Gipiangan. Ang team Lagtang Talisay. Champion na ang team Dumanog. Congrats Midis, Orle, Nonil. Gipiang-piangan. Picture ni katulan ka daw, pili lang.